Hi guys, daghan kaayo nangutana sa ako kung unsaon daw pagluto ang wet shirataki rice. So magkuha ta karon og perfect match no carb selection shirataki konyak rice. Tapos atong abrihan syempre ang maluto na nato. Tapos iabon nato diha sa atong strainer. Tapos baglawan lang na siya guys og taman. Tapos sa init na karahay, ibutang lang nato atong wet shirataki rice diha guys. Tapos ato ara na siyang isangag. Sangag-sangagon nimo hantod sa wala na kay makita na tubig. Kay dry naman siya, luto na siya. So ato lang na siyang iset aside. Kay himuon nato ni og fried rice. So naakoy coconut oil diri nagbutang ra ko. Tapos ang akong dilis gugasan na nako ni og taman. And then ato alam ning iprito ang atong dilis hantod sa makrispy siya. Na prito-prito lang tapos pag feel nimo or tilawan nimo kung crispy na gani na siya, imo lang na siyang ipadapin diha. Kay magbutang ta og toasted garlic kay wala na koy fresh garlic. So toasted na lang yan. Add on na pud ko og another gamay lang na coconut oil kay magbutang ta og itlog kana. Ulo ka itlog ang akong gigamit diri guys. Tapos imo lang na siyang i-mix tanan, i-scramble na nimo tanan no. I-rumble-rumble na diha. Unya atong butangan og black pepper.